فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ 1 جولائی سے ہندوستان میں نئے فوجداری قوانین، انڈین لا کوڈ، انڈین سول پروٹیکشن کوڈ، انڈین ایویڈنس ایکٹ کے نافذ ہونے والے ہیں، جس سے مجرمانہ تفتیش اور مقدمات کے عمل میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ 0 FAR، آن لائن شکایت، الیکٹرانک میڈیم کے ذریعے سمن جاری کرنے، گھناؤنے جرائم کے مناظر کی لازمی ویڈیوگرافی جیسی تبدیلیوں کے ساتھ تفتیشی عمل کو تیز کیا جائے گا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے بھی ان نئے قوانین کے بارے میں میدانی سطح پر لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر مشق شروع کی ہے۔ تقریباً 40 لاکھ فیلڈ سٹاف اور 5,65,000 پولیس جیل افسران اور فورنسک ماہرین کو تربیت دی جائے گی۔ واضح ہے کہ انڈین لا کوڈ 2023، انڈین سول پروٹیکشن کوڈ 2023 اور انڈین ایویڈنس ایکٹ 2023 کو گزشتہ سال نافذ کیا گیا تھا۔ اس نے برطانوی نوآبادیاتی دور کے IPC، CRPC اور انڈین ایویڈنس ایکٹ کی جگہ لے لی۔ فوجداری قوانین میں اہم تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ متاثرہ شخص پولیس اسٹیشن گئے بغیر الیکٹرانک کمیونیکیشن کے ذریعے واقعے کی اطلاع دے سکتا ہے۔ اس سے پولیس کو فوری کارروائی کرنے میں آسانی ہوگی۔ 0 FAR کے مطابق کوئی بھی شخص پولیس اسٹیشن کے علاقے سے قطع نظر کسی بھی اسٹیشن میں شکایت درج کر سکتا ہے۔ گرفتاری کے معاملات میں متاثرہ کو اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنی گرفتاری کے بارے میں مطلع کرنے کا حق حاصل ہے تاکہ متاثرہ کو فوری مدد مل سکے۔ گرفتاریوں کی تفصیلات مقامی پولیس اسٹیشن کے ساتھ ساتھ ضلعی ہیڈ کوارٹر پر عوامی طور پر ظاہر کی جائیں گی تاکہ ملزمین کے گھر والوں اور دوستوں کو گرفتاری سے متعلق اہم معلومات آسانی سے معلوم ہو سکے۔ گھناؤنے جرائم میں فورنسک ماہرین اب لازمی کر دیے گئے ہیں۔ وہ جائے وقوع پر جا کر شواہد اکٹھے کریں گے۔ اس وقت ویڈیوگرافی ضروری ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے تفتیش کے معیار اور ساکھ میں اضافہ ہوگا۔ نئے قوانین میں خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کو اعلیٰ ترجیح دی گئی ہے۔ ان جرائم کی تفتیش 2 ماہ میں مکمل کی جائے گی۔ مزید یہ کہ نئے قوانین متاثرہ خواتین اور بچوں کو مفت بنیادی علاج اور طبی علاج کی ضمانت دیتے ہیں۔ سمن الیکٹرانک طور پر بھیجا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع میدک کے پٹنچیرو منڈل کے بڑے تالاب میں بڑی تعداد میں مچھلیاں مردہ پائی گئیں۔ پٹنچیرو منڈل کے چیٹکول گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مقامی افراد نے شبہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تالاب میں موجود کیمیائی فضلے کی وجہ سے تقریباً 10 ٹن مچھلیوں کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کی اطلاع پر محکمہ سمکیات کے عہدیدار وہاں پہنچ گئے، جنہوں نے نمونے حاصل کیے۔ حکام نے اس واقعے میں تقریباً 1 کروڑ روپے کے نقصان کا تخمینہ لگایا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ و صدر تلنگانہ پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے واضح کیا ہے کہ وہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے انتخابی وعدے کے مطابق کسانوں کے قرض معاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بطور صدر پردیش کانگریس تلنگانہ ریاست میں بہتر نتائج حاصل کیے گئے۔ انہوں نے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نشاندہی کی کہ پارٹی ناراض MLC جیون ریڈی کے تجربات سے استفادہ کرے گی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے جیون ریڈی کے معاملے کو سیاسی بنانے کی کوشش کی تھی۔ پارٹی ایک سینئر لیڈر کے طور پر ان کی خدمات سے استفادہ کر رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ PCC صدر کی مدت کار 3 سال ہوتی ہے اور انہوں نے پہلے ہی ہائی کمان سے خواہش کی کہ وہ نیا صدر PCC مقرر کریں۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ میں توسیع کی تشہیر جاری ہے، تمام وزراء قابل ہیں، محکمہ تعلیمات کا قلمدان ان کے پاس ہے۔ اب تک تمام امتحانات بہتر طریقے سے منعقد کیے گئے، مخصوص منصوبے کے ساتھ حکومت آگے بڑھ رہی۔ انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعلیٰ کے طور پر صرف کے چندرشیکھر راؤ نے ہی حلف لیا تھا تو اس وقت میڈیا نے ان سے سوال نہیں کیا۔ مرکز میں نئی حکومت بننے کے ساتھ ہی ہم نے تلنگانہ کے لیے فنڈز لانے کی کوششوں میں تیزی پیدا کر دی۔ ہم ہر وزیر سے ملاقات کر رہے ہیں۔ جلد ہی وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی ملاقات کی جائے گی۔ ہمارا مشن انتخابات کے بعد ریاست کی ترقی ہے۔ تلنگانہ کے عوام سے راہل گاندھی کے وعدے کے مطابق ہم کسانوں کے قرض معاف کرنے جا رہے ہیں۔ سونیا گاندھی نے وعدے کے مطابق تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے
کو یقینی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں انتخابات بغیر کسی ناگہانی واقعے کے مکمل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے پاس پارٹی انحراف کے بارے میں اظہار خیال کرنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں ہے۔ گاڑی میں پولیس کا سائرن لگانے والے نوجوان اور اس کے ساتھی کو حیدرآباد میں پولیس نے پکڑ لیا۔ یہ واقعہ شہر حیدرآباد کے گولکنڈہ کے قریب پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک شخص نے اپنی گاڑی میں پولیس کا سائرن لگایا تھا اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اسی دوران گولکنڈہ علاقے میں رات میں تلاشی مہم میں مصروف پولیس نے اس کو گاڑی روکنے کی ہدایت دی، تاہم اس شخص نے پولیس کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس نے تعاقب کرتے ہوئے اسے اور اس کے ساتھی کو پکڑ لیا۔ منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف بین الاقوامی دن منشیات کے خلاف عالمی دن 2024 کے موقع پر ضلع GRP سکندرآباد نے 1575 کلو گرام خشک گانجا تلف کر دیا۔ GRP سکندرآباد ضلع نے رومو انڈسٹریز ترکپور گاؤں بھونگر میں 4 کروڑ روپے مالیت کے 52 معاملوں میں ضبط کیے گئے تقریباً 1575 کلو گرام گانجے کو تلف کیا ہے۔ تباہ کرنے والی سرگرمی کی تصویر کشی اور ویڈیوگرافی کی گئی۔ طریقہ کار کے مطابق ریلوے ڈسٹرکٹ سکندرآباد ڈرگ ڈسپوزل کمیٹی کے چیئرمین چندنا ڈپٹی IPS نوڈل آفیسر اور رکن SN جاوید اور DSRPU سکندرآباد رکن T کرپاکر اور دیگر اس موقع پر موجود رہے۔ بانسرز کی جانب سے امتحانی مرکز میں لڑکے کے ساتھ کھیلتے ہوئے باپ پر حملہ کر دیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے شیخ پیٹ کے جی نارائنما انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کالج میں ایک شخص پارکنگ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کی بیوی کالج سینٹر میں امتحان دے رہی تھی۔ اس دوران وہاں موجود بانسرز وہاں پر پہنچے اور اس شخص پر حملہ کر دیا اور انہیں وہاں سے جانے کو کہا۔ اس دوران اس شخص کا بیٹا بھی نیچے گر گیا۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے آئین کے تحفظ کے تئیں حکومت کے عزم کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی آئین پر کئی بار حملہ کیا گیا لیکن ایمرجنسی کا نفاذ ہمارے آئین پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ 18ویں لوک سبھا کی تشکیل کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ ایوان سے خطاب کرتے ہوئے مرمو نے لوک سبھا انتخابات کے منصفانہ ہونے اور جمہوریت کے لیے خطرہ جیسے مسائل پر حکومت کے موقف کو واضح کیا اور کہا کہ حکومت آئین کو عوامی شعور کا حصہ سمجھتی ہے، اس لیے اس حکومت نے بھی ہر سال 26 نومبر کو یوم آئین کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں آئین کے نفاذ کے بعد بھی کئی بار آئین پر حملہ کیا گیا اور 27 جون ہے اور 25 جون 1975 کو لگائی گئی ایمرجنسی آئین پر براہ راست حملے کا سب سے بڑا اور سیاہ باب تھا۔ پھر پورے ملک میں کوہرام مچ گیا لیکن ملک نے ایسی غیر آئینی طاقتوں پر فتح کا مظاہرہ کیا کیونکہ جمہوریہ کی روایت ہندوستان کے مرکز میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عام انتخابات کے دوران اپوزیشن نے آئین کے تحفظ کو بڑا ایشو بنایا تھا اور لوک سبھا میں حلف برداری کی تقریب کے دوران اپوزیشن کے کئی ارکان نے ہاتھوں میں آئین کی کاپی پکڑ کر حلف اٹھایا۔ مرمو آئینی عہدے پر فائز تیسری شخصیت ہیں جنہوں نے ایمرجنسی کو ہندوستانی جمہوریت پر ایک بڑا حملہ قرار دیا۔ गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास।
मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मुहर है। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्षों की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। रामनगरी अयोध्या की तरक्की सिर्फ 3 घंटे की बारिश में खुलकर सामने आ गई। 3 घंटे तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश के बाद कई सड़कें धंस गईं। रामपाथ एक बार फिर धंस गया। कई जगहों पर रुकावटें खड़ी करनी पड़ी। कई मुकामात पर सड़कें बंद करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्या मंदिर स्कूल के करीब मरम्मत के बाद रामपथ रोड पर एक बार फिर गड्ढा नजर आया, जिसके बाद विद्या मंदिर स्कूल से जिले अस्पताल तक बैरियर लगाकर सड़क का एक रुख बंद कर दिया गया। शाया खबर के मुताबिक यही नहीं, कई सरकारी इमारतें भी ज़रे आब आ गई हैं। पानी की निकासी न होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर ऑफिस, PWD ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी अस्पताल समेत कई दफातर में पानी खड़ा है। पुलिस लाइन गेट से फव्वारा मोड़ तक सड़क भी पानी में डूबी हुई है। यही नहीं, कई पुलिस अफसरान की रिहाइश गाहों में भी पानी दाखिल हो गया है। ऐसे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तरक्की के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। वाजरे के सड़क की मरम्मत के बाद रामपाथ रोड पर एक बार फिर गड्ढा पड़ गया है। सड़क को जल्दबाजी में JCB से हमवार किया जा रहा। गुज़िश्ता शनिचर की रात बारिश की वजह से रकाबगंज के आसपास कई मुकामात पर रामपथ धंस गया था, जहां गट्टी और रेत डालकर मरम्मत की गई। दिल्ली NCR में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिली है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे NCR में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाइस दर्जे हरारत में कमी हुई है, जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। बारिश के बाइस कई मुकामात पर पानी भर गया। ताहम अलल सुबह होने वाली बारिश के बाइस दफ्तर और दीगर कामों पर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि इसने गर्मी से राहत की सांस ली। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश जारी रहेगी। IMD की पेशगोई के मुताबिक दिल्ली NCR में हफ्ता भर बारिश की सरगर्मियां नजर आएंगी। जुमा और हफ्ते को तेज बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक नोएडा में पूरे हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 39 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। ख्याल रहे कि शुमाली हिंदुस्तान में लोग गुज़िश्ता कुछ दिनों से चलचलाती गर्मी से परेशान हैं और अवाम को अब गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शेयर मार्केट में मुस्बित हालात देखने को मिल रहे। घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी नशे व फराज वाले हालात देखने को मिले, लेकिन इस दरमियान शेयर बाजार ने रिकॉर्ड भी कायम किए। शुरुआती कमजोरी से निपटने के बाद बाजार नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। हालांकि ऊपरी सतह में बाजार में एक बार फिर बेकवाली देखने को मिली और पहली बार सेंसेक्स 79,000 के पार पहुंचने में कामयाब रहा और ये एक बड़ी खबर है। दूसरी तरफ निफ्टी भी पहली बार 24,000 के इंतहाई करीब पहुंचने में कामयाब हुआ। कारोबारी सेशन के दौरान सेंसेक्स अपनी नई आला सतह 79,033.1
91 पर पहुंच गया और निफ्टी की बात करें तो वो भी अपनी आला सतह 23,974.70 तक जाने में कामयाबी हासिल की। इससे कबल जुमेरात को घरेलू शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 150 पॉइंट से ज्यादा टूट गया। दूसरी तरफ निफ्टी भी कमजोर होकर 23,850 से नीचे चला गया। इस दौरान टेक सेक्टर के शेयर्स पर दबाव नजर आया। वैसे इंडिया सीमेंट के शेयर 11% तक चढ़ गए और सुबह 9:40 पर सेंसेक्स 69.58 यानी 0.8% पॉइंट फिसल कर 23,846.75 पर पहुंच गया। हालांकि बाद में हालात बेहतर हुए और निफ्टी अपनी नई आला सतह पर पहुंचने में कामयाब हो गया। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक प्राइवेट बैंक के नौजवान मैनेजर को अपने दफ्तर में काम के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है और इसके बाद से वायरल हो रही है। वीडियो में हमीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साल राजेश कुमार शिंदे जो HDFC बैंक के महोबा हेडक्वार्टर में एग्री रीजनल मैनेजर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, अपने टेबल पर बैठे हुए अचानक गिरते हुए देखे जा सकते हैं। उनके साथियों को खौफ और हिरास की हालत में देखा जा सकता है। बताया गया है कि राजेश शिंदे कुर्सी पर बैठे अचानक दिल का दौरा पड़ने से चंद लम्हों के अंदर दम तोड़ गए। अगरचे कि उनके साथियों ने उन्हें फौरी CPR की मदद से बचाने की कोशिश की जो ला हासिल रही। YSRCP के साबिक MLA पन्नेल्ली रामाकृष्णा रेड्डी जिन्हें 13 मई को EVM और VVPAT की तोड़फोड़ के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था, इस पर TDP के एक हामी को घूंसा मारने का भी इल्जाम है, जबकि उसे माचरला मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिसने उसे 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया है और जेल मुंतकिल कर दिया गया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।